kainetab Jeiso. Amen. Chang tuguk cheyoe kotendeni tore. Kimokileten oret akine nikibuna melen oranato nikilel tenden. Lakini amu tuguk cheyoe chito chemarikiti kabwatutikab chito, chemarikiti bandang'ung, chetenen meet kibonatetab Jehova. Tuguk chekimokyinigei chekakimwa mokornotusiek chebo emoni. Rabisiek, somanet, ne age, kalaksosiek, ne age, amitwogik chekiame. Lasima Jeiso. Ko tuguk chemuch koetene keityi bolotetab ng'akwek kekure choto visuisi. Cheyoe icheket kotutege silegen kotokoib kwa karit kometech nekowendi gaa kipsengwet. Lasima kainetab Jeiso. Ara isamwa kongoi ngalishe kakinetech ako ngomi mulelwekyok sobonwekyok sobet keitchine gaa. Kimenye keker nwokindo akobo ng'olyot nekilen growing spiritually. Kwa kiroho. Kwa keet eng tamirmiriet. Growing spiritually. Kimakyin lagokab Jehova koek biik cheechen eng tamirmiriet netilil. Makeekitu eng borto lakini keekitu eng tamirmiriet. Keekitu eng ne? Eng tamirmiriet. Chito neo kwame amitwogik cheech cheuen aname chebo lagok chemengechen. Ame cheuen. Amitwogikab lakwet ko agenge ko musarek. Agenge ko chego. Agenge ko myet nekakitangwar ketangware chego. Kekure chotok amitwogik chebo lagok chelion. Chemengechen. Lakini yakebwa chito neo kotuiyo kiteri. Nyakobata kiteri ko ngakamokoya lolet kotuiyo ak bendo netindoi kawit. Ikose keen ngokiet, keenchin lakwet anan keenchin chito neo. Keenchin chito neo. Neimuch konyei kawet ipkotabista komong sundet nemi kawet orit. Unoto nemong'uno. Unoto. Ara iskamwa sirutikab Jehova kole keekitu eng tamirmiriet. Keekitu eng ne? Eng tamirmiriet. Ngot keekitu eng tamirmiriet kotikimuchi kitumtumech. Kimuchi kitumtumech. Lakini lakwet neming'in imuchi itumtum eng ortinwek tugul. Nginam rokto komwoe kolen ingen ile kakimande kokakilong'u chego, kakiam ngwek, kokakekitu rokto keliochi. Kesut kaikwer tomo. Lakini chito neo keborye kochot. Kameche amwa ne? Kameche ayonyi ale eng chito nekikure Kristianindet nekakotelel eng oretab logoiwek chetililen kemeche koek mfano mwema Yesu Kristo eng achek. Amu kingwakibata inendet konyo tiemoindet mara ngapi? Mara ngapi? Konyil somok. Kilechi ne netai? Liwai koita eng makatiat. Kilechi ne madam? Kilechi wal koek ne? Eng makatiat. Kikaak ne? Ngibire sabu kikaak ne sikele ne wal koek makatinik? Kikabir rubet an kimabir? Kele kikochorgei rubet kolechi wal makatinik koek ne? Akikatoi betusiek artam ak kembousiek artam nemolioti ki? Nemaan ki. Maya akot beek. Kolechi ne Jeiso? Kolechi ne? Kolechi ne? Kale sirat kole masabe chi eng makatiat. Masabe chi eng makatiat inekei. Molion chi? Masabe chi eng makatiat inekei. Kobaten ne? Eng ng'olyotab Jehova. Amen? Amen. Ane kinyo sabe kuno. Magsabe myet inekei neking'uno angen ale kakoring'in myet ng'uno sai kolimbo myet anan ng'uno. Ye kakoring'in myet lanjan tomo. Kakile magsabe myet inekei. Kobate kisabe ng'olyot nebo ng'akwek. Nebo Jehova. Kisabe ng'olyot nebo Jehova. Hai! Komut. Kwano. Kotulwet barak. Tate kolechi kero. Kertu buku. Kene. Kertu. Ne choto kikere. Malega tugul. Kikere mokornotet. Makikere ki olabuch. Makikere. Kikere tage. Kikere tage. Kikere tugul olabuch. Kikere tugul chenome konda. Chenome nakwek. Chenome konda. Agenge. Kole kerkori. Ker karisiek ko. Ker mokornotetab nemi emet. Ngotiliocho kityo. Aliochini chuto. Akoni amu kikikono akokochin age tugul naliochini. Namokyini. Amen. Amen. Ikutun Jeiso. Acha. Kole ne Jeiso? Kowal ne Jeiso? Wacham kono.
Kale ne Jeiso? Ngebe nebo somok, labda ungi nebo somok, ngebe nebo oeng. Kolyoji nebo somok komut Jeiso kono. Kimonjo kut parak. Kimonjo kut parak akolechi ne? Mali kituru yakini. Kale jungo. Ngot ko iweritab Jehova. Yekasi lolo mwaite. Unot. Ngot ko iweritab Jehova. Kengeritab kwani setani kole ni kot ngora prak. Mi Jehova. Ne kakobaorian inendet kole nitoni ameche atyem ko kakile weritab ngo. Jehova. Kakile weritab Jehova. Komwa akine amu tetenyi koboru kole mashua. Kole kakile ngot ko iwerit, ngot ko ingo. Werit. Ilyochike. Amu sirat kowekta kile kole amu sirat kele iyoku malaikaishek. Sikotaji. Semaris kele anakwe. Semaris kole koite kele kile jina Jesu. Mi om kamutundet. Amen. 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 Ara kene ine anyun ngokindo kyoto somok. Yeiro makarnatet mamatoi. Koraki kakilo nyo kile wiyo kabi mungara nebo betutab rani. Ile kamukoi asinye ndani kami kibarwa rani. Madam. Ari kurteige amami chebo sabuni. Ikurteige amami chebo amitwogikab lagok. Ara isi ngami kene keriyakto kiibu chebo lagok asinye kelyochi lagok. Kokile melyo sipitali ngu. Yo. Namba 2. Yekoni chuko bakot kimnatet nemuchi boisie. Komeum kamuktoindet ngu. Mi chito amu kikoito mbingu tilil. Kwai. Rani ile baadaye mutai kule ni ingine la kotane bishe ko kana atinye boisie. Asa aliyojinoti. Yonyoti biga sapsoti. Yorwana tomo. Nega tauni ko ngalekab rubet ni changamoto ingache ko kilagokab Jehova. Kitinye shida lagokab Jehova. Amune nyalile ne kitinye. Nyalile ne kitinye ko ne kakokone kimite kotab Jehova. Akebe takatanga. Amen. Amen. Panda ngone kimite kotab ngo. Ako sima mi sikikinyu amo mi bi kanisa komile mi kiage nikakirani je ko bate nyalilda nikukire kananda. Uno sana muno. Changamoto ni kanambi. Awendi anya kuri kwanene ko. Amen. Masumbu komengi ya duniani. Niponye Mwokozi, niponye mwana wa Mungu. Uko mengi hapa duniani. Niponye Mwokozi, niponye mwana wa Mungu. Magonjwa na dhambi zimeniandama sana mimi. Nimeingia mbele ya Mungu Baba. Naona uchungu mwingi. Nasononeka sana. Nishike mkono Bwana. Nifike uko mbinguni. Nikifika huko mbinguni kwa Baba. Amen. 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 Kama kule magonjwa na dhambi simenifanya nini? Simeniandama mimi, simenikapa mimi. Lakini nishike mkono wewe Bwana. Bwana na asifiwe sana. Unatana mu unatama matari. Nalili manikigire na gese giete. Angile nile ngatele ni ile inyu ibashi Jehova. Igere kuya Yesu tin setani. Anu kunya lilgwagi iwega alo. Yegele. Kitajina no bashoni. Kamwa wekyo de gini tishi ago corona anyu challenge kidogo. Kamwa ago yote ni kuria corona. Kuelinga mo ayini ko oitanga serikali kule internet tamanaksa. Komwa kule ka bit lockdown yung counties tamanakso. Magibindi kanisa. Agibindi baishit ko ngete sa 11 ako sa moja jioni. Ule na kwa akiwe ground ngapi? Ground ya pili. Ngogi maiti kya makine itu kanisa ngapine kagiloge kungutele ndani buyune. Ayi itu ne mada. Kagile kagita dia ngile magi bwane kanisa igastia nini. Ai boru ne bashuni jitu kuljo. Mama ta iboru ne.
ingen ile meche apkeke tugul saketebeke iskele man si ne ne toi ne ki ne ne toi ki amen Amen. toi ne ki kaya ground ni boy kidni tupchenyo ninge ngoloni nguno ko kocham komi kanisa ko teni ants ako nikiba kanisa tu kuitika itoi mole na mjamdai ana mjamwa lakini namja kuna form tena nyege asobit ko nganga ba ko tutu kwa ba ko ni mayak ye amen Amen. ko ito bubukta dito no kuitika itoi December kumita ko ni changa mtu ko to changa uli na kwen ko bigo ko ta chiko ngite ito ngale jige mwan ngumwe kuma toro ke ogas ngale gap chiko ba ako na kale dam jige gitu engne growing spiritually not ne magate ka sarta ni kimi ngut ko magiegi tu ento amri miret ko ye tu sona yike itu ko mucho wa mute age mete kanisa nikikita nikitega amen Amen. negi tu geta ke ne bagita jati su ko sirat kine nge ngololi rane ke ngololi buyo sabsat kini yani ngom ngajamu ngut ko mai ngut ko mai sigo adi wala ke kitabu ta Petro na batai somok tamara sisi jape somok tamara sisi ere kitabu ta Petro kale kimi gira malega growing spiritually watu wa Mungu wanataka kuwa katika kiroho bwana na asifiwe sana Amen. ili tuweze sote kufika mbinguni mgoje yetka mama toy ngot ko magiye jito gigirti orane to ko kale jene ko Petro ne batai somok tamanak sisit. ehe Kalamu kime Kristo akine konyil agenge akobo tengekwokik. ehe Inendet nebo imanda akobo cheba ako kale inendet nebo imanda akobo chema bo imanda kale kime Kristo engnoto konyilata agenge akobo kini kurene akobo tengekwokik. akobo tengekwokik kime Yesu Kristo akobo iman Acha. kime akobo ne Tengekwokik kala ako kimeji ichek chebo bane chema bo imanda. chama be imanda ko kale na nyu testa Kale sikobit komutye Jehova kawagas metab Yesu Kristo yeine metab Yesu Kristo imutyine ye Jehova. ni gure kamute kimutye ngakwe Jehova. kimutye Jehova metab Kristo inege ko kimutye ngo Jehova. kimutye Jehova me nebo Kristo ehe Kale nekikibar eng borto ehe ako kikisob eng tamrimiriet. kakamwale kimeche keekitu eng tamrimiriet kale kikibar eng ne Eng borto ako kikisab eng ne tamrimiriet. kikibar eng borto ako kikisab eng tamrimiriet kale meche keekitu eng ne mada eng tamrimiriet nenoto ko kikisab eng ngo kikisab eng Jesu Kristo ehe Kiwo eng notok akine koamchi tamrimiriek chekimi korkoret. kiwo eng noto akine kwamchi tamrimiriek chekimi eng korkoret olimbo mee bwana nasiwe sana kingwa kebar Jesu Kristo eng kimurtoiyot kwako olimbo kusimuni olimbo urkie bitu kole sana olimbo kot mokari olimbo kot tobui kale komchi joto kakiche eng tamrimiriek chekimi eng korkoret chekimokose ite ngaluyot testai Chekimokose it eng tai ehe yekikanye muitaetab yekingeng'onye muita yekingeng'anye muitaetab Jehova eng betusiekab Noa ehe yekingeyae melit nekikisarune chengering chichoto eng beek choto ki biik 8. obi kata nguno jamaa kuna mnota mfano mwema ne kararan kabisa biju kuni kusire biju sita masire Sire. kwa kama buita tikole kale ki bo enno pomji tamrimiri chekimi eng korkore kale digi mo ko se tembe se chikiba yo Chekibo tai. kale ginge ngoni muitar ni ngoni muitar eng meli nikikichobe nikikiseru ne bik sisi eng kasarta nebo kamno kekasil ki punye bik ab kamno ne manyo Kenyor. kiamjine anyum Jesu Kristo kiamjine kiamje akobo sarune yasuna Jesu Amen. kiamje akobo ne akwe Sarunet. kiamje akobo sarune inana nyun kango mi Jesu Kristo ko akobo tabi kinyi ilikuwa ngwan akwa direct ikunyor bi chikingeleli chikimye gratisho mi bi ora na mami Mite. bwana nasiwe sana Amen. kaso kule jaine
Kale kerkeindab tuguchuto ko kabatisanet. Kerkeindo nebo tuguchu ko kabatisanet nelyon. Nesarwak akine eng betushechu. En betushechu kimi. Ne nesaru. Makele istoetab simdab borto. Ne nekaking'alale kele sarune nekenyorune kisorune sarune ne? Kabatisanet. Kabatisanet. Kale kerkeindo nebo tuguchu ko kabatisanet ak nekisorwech. Makele istoetab ne? Simdab borto. Ako walunet nelyon. Ako walunetab kabwatet nemie netokyingei Jehova eng yetyetab Jesu Kristo. Netokyingei Jehova eng yetyet nebo ng'o? Jesu Kristo. Amen. Kingalaletab Jesu Tugul. Chamyetab Jehova konamwa kitabutab Jana somok kaiten tamanwogik kole kale mitakaanyun ko kicham Jehova ng'ony mising kot koyoku werinyin nekikinegei simalus age tugul neiyoni inendet ako sonyor saboda nebo ne Nebo koigeny. kale kiwoin natanyun kwam tamirimirik chikiba tai chekimeng ratisiosiek chekimokoseite ng'auyo ara kitokokasit kitokokasit ko kiker inye kikasit kitokomi boroindo ng'o nebo boroindo nguno ng'o nemakat kotindoi boroindoto nguno achek nguno chemakat kewalake ilasunot kainetab Jesu. Amen. Kitabutab Yoshua somanyi ko 17 ak kinyo kitabutab Korinwe ing kitabutab Petro Somok 17 akoi 19. Sikobit komeny Kristo mugulelwekwok eng kayanet. Sikobit komeny Kristo mugulelwekwok eng ne? Kayanet. Sikobit komeny Kristo mugulelwekwok eng kayanet. Kabele ne kitabutab Petro 3:18. Pakajam. Uripke mameto kari. Ingete kebes. Testai. Sikobit komeny Kristo mugulelwekwok eng kayanet. Mugulelwekwok eng kini kikuren ne? Eng kayanet. Sikobit ye otinye tikitik ak lumdaet eng chomyet. Onyoru kimnatet okuye koboto tugul che tililen. Well, my friend, pole. Kale sikobit komeny Kristo mugulelwekwok eng ne? Eng kayanet. Sikobit osikini kikuren ne akwe? Si otinye tikitik. Otinye ne? Tikitik. Kokonok tikitik osich ne? Lumdaet. Ak ne? Ak kimnatet. Ak ne? Tikitik chenome ketit komatinde us kobuti ketit. Yon kitik sokek, ikutos sokek ko branches cha komi komie kotoi kolyonoto. Lakini ang ketit ninye kolyon. Kotelel. Ne nikaya anyun kotelel ketit kemwa kele ne? Lumdaet. Tikitik choe kolya ketit Kolumdagei. kolumdagei tikitik. Kaokas ole sikobit komeny Kristo mugulelwekwok eng kit nekikuren ne? Kayanet. Sikokonok kiyoto osich kit nekikuren tikitik. Yekaosich tikitik osich kit nekikuren kimnatet. Ongen kimnatet? Kimnatet sinye komarare ngimi ole imite kole mbele kusuri. Ngiamdoti logoiwek chetililen ko merare chi. Ole kiwe kekonin boroindo ilyochini ng'oliotab Jehova. Kekuren ne noto? Kimnatetab logoiwek chetililen. Lakini ngikas tuguk kokakosir biik 20 ngot komi konom ilen anyapa chebo kokakopasta ng'alechak maane. Ilasunot Jesu. Amen. Komi kimnatet? Mami kimnatet anan mi? Kele mami kimnatet. Ilasunot kainetab Jesu. Amen. Testai. Kale onyoru kimnatet okuye koboto tugul che tililen ole teete besindo ak koindo ak tororindo ak loindo newendi ng'ony. Kale sikakomeny Kristo mugulelwekwok konyoru kimnatet kale osich okuye. Osich olya? Okuye akonai ole tete besindo ak koindo ak tororindo ak loindo newendi ano? Ng'ony. Newendi ng'ony. Ne kiyoto kakimwa ikei?
Ne juto ka kisi jika gile ko inda tibisindo tururinda ahlo inda duwindi ne juto ke ngaloli. Kanet ka. Kene kim natin na bango. Na ba Naba juto kwana na siusan. Amen. Ina ulati tibisindo ne kim natin tap chika ba. Ina ulati ko inda kim natin tap chika ba. Ina ulati lo inda kim natin na bango. Jehovah. Amu ga ko mi pusumu liwe kwa kengane. Amen. Amen. Dani pura tu situ kachua. Nyuri jita ule na kia ba sini anisa kia anisa kini sikite kia lakini mami kini kia ni. Una tana mungu. Wala to ba ta ka kwen. Gone ta ko ta ke dia. Ngote ki mu gali ni ka se mi kanisa. Mogi mogi. Angi ngala lagi na to lagi ni nyone kita ya Yesu agne ka ya tani. Kare uta wa ke uta windo. Tun ka kori galia. Ah itu agne ina betu ni gune. Tatun ge me nye Para gipsengwen kobata Jesu yetindena. Yega itike arisinimun. Kebenditu ge Yesu haleluya. Mite Yeti mulelanyum amaego ya tetego ye aite olimi Jesu omage neto haleluya. mita yeti mulelanyum amaego ya tetego ye aite olimi Jesu Amen. Amen. Mi yeti de mule luwe kyo. Tatun gegere gita ya Yesu. Gigera na magigere. Kiger Gigera na magigere. kigere Kongo yogilge zamani la tula so gitege gita ya Yesu. Ka gilge mi gegi tu en tomri mi jene tili. Iga ko me mugule luwe kyo Yesu Kristo engane. Ka ko me ngis engane. Yani ki yani ne so bit ko me ngis ngache. Ka ge so me tablu ka tin ko tamara sisi. Ka ko so me ko tene tai ko ka kale kyo kale Yesu kyo ge setan ko jogi gitu ko. kadilet Mule walile. Ko gam ko ti testa nyo ko mo mo be to mo ka so bit toi. Ago be to mo jang kai nei. sirati Siroti kai nei tu ko ko na bango. Jehovah. Como hace niño to mo bole tu kisi. Kingi ab tala malek sabi. Amu story na to ko ala malek sabi. Kingi ab tagila ba wai wai shi. Ogi ko ek so ko ko tinda pai ba ye. Kitinda anu gi mo tinda. Kitindo Amule so ko bai bai. Kiek kwangutik. Amu ge bai shi ni kiechi. Ki so ab so. akikonyit chechang Ki ka sit so ai ki kule sa dit mo ngulo no inde tagne. Ko bo no bai bai na mo bai shi ni gilioji. Negie, ni ngwa ko Yesu ko ki message Yesu kule gongo tigi bindi ngana sani kebe ki mangwala ai ki so biala kule Yesu mo bai to mo na ago bai to mo jan kane utuk ko sirati amu sirati kane utuk ko ko bole ti tapti ko tati ko mo tani kule ka ko na kaskim nati papa o ai shi ni kapti ko o noi oi bai shi ni keji 지금 제 무슨 어떻게 하지 않네. 저이 과거 뭐 이거 꾸민 무슨 물 위죠. 엔가네. 그 무지개네 들어린도 아는 거인도 네 이바라. 내가 기분 나태다 찍어 봐. 그 무지개네 디베신도 기분 나태다 찍어 봐. 아기 무지개네 거인도 네 문. 내가 기분 나태다 방어. 내가 찍어 봐. 그 무지개 거 신이 뚝을. 이거 꾸민 무슨 물 위죠. 엔나괴. 엔가네. Kule je nang yung kita buta kaitan taman na sugol. kale akonai chamyetab Kristo nesire naet sikobit kinyitak nyet tugul nebo Jehova. Kale akonai chamyetab Kristo nesire naet. Akonai chamyetab Kristo nesire ne. Naet Akinyitak ne. Akinyitak ne. sikobit kinyitak nyet tugul nebo Jehova. Sikobit kinyitak nyet tugul nebo ngo. Nebo Jehova. Kau kas nyet tugul nebo ngo akwe. Jehova. Kinyitak nyit kuiteleli kuitiani. Kimeti kinyit nyet tugul nebo Jehova. Kale sikobit one chamyetab Jehova nesire ne akwe. Nesire ne tugul. Nesire ne. Naet tugul nebo Jehova. Yani chamyetab Jehova komuchi kosir naet na imuchi ile amti. Amin ameliachini. Jambi ke manaini.
Ini na jiki ke ngale jata mi diyo muja. Ngale jai mi diyo muja ko gige diyo ji. Iya ko toli ni gige bati sana. Ngem nga ko kita bata mata boleh boleh. Ako mo kali boleh boleh. Ako to me chita nam da ni. Boleh na liyo jinga kwe. Na ni gemi tiki ni te jika ke ki ni te ni tu ni bachiko. Ki ni te ni tu ni bangwa kwe. Ke bal kwe boleh ka de rat kwe gari kanan to mo. Yan ya ke ni te ni tu ni bachiko ba. Ku ga go bar ngul ma go me ke ni mu chiko tum tum mi. Ku ga ye gi tu ka ye tum tam ri ni tili. Amen. Amen. I muji ilan tu londo. Ngale tu londo ki ko ka sarta na ga bi tu i mu me ke che. I muji buna to boshe. Gamu ala to boshe ko ya gi tu free ki ya gi tu ki raisi. Jikbe di. I muji na ulgi be tu ka sarata to. Amen. Amen. Amu gi gi ni te ni tu le bonga kwe. Na bacho. Na bacho. Ingi so manengale ga tabir miri tili ko mo gele magi muji gi be se tabir miri til amu mo ga so ku indi agu nyone. Amen. Amen. Om no ready gorista. Sai, mo ga so juti gorista. O juti an mo juti. Pun mo gorista. Am na ge jut na mo dam se ruti gere lo indi. Amune se me guta, amune se me na ga so ku nyone. Ogere kwendi? Ogere kwendi? Uno ta jita ge sin ka mo gi muji gi be se. Amu ngat age gi ni tu ne tu le nga kwe. Na bacho ba. Amen. Amen. Kita uta betul ne baing ai. Ne baing ai ba te kwe. Amen. Amen. O tu mi an ka be. Kimi. Aw be lanje ana lumi. Let's start. Petro ne bae. Ai ba te kwe. Kale mautik cheba lembech ak sabet ne paragutam ngalion. Mautik cheba lembech ak sabet ne lion. Paragutam malek. Ni ngalion kami ta kuno. Kamu ngol go kalu ta ki netige agoba etunate engta brimiri netili. Ame ja evan yun mautik cheba lembech. Mautik cheba ne. Cheba lembech. Mautik ab lembech ko mua tu kyude. Cheba lembech ya chumami. Yar mua tu chumami. Agenge mautia tablet ko mujiko ko mongole jine mama ta mautia tablet pech ye ehe mautia tablet pech ehe Mr. Spell ame jo ko kut an ame jo ki me ki tuntam kwani ata bri mi to e ki tuntam bri mi ame jo na yo le ngal ni ne ti ke me tu tabra ke me te ke ki tu entam bri mi te ki wa je ki me ke benda te gu entam bri mi ne liana kwe so bit ko boni tam mi ta ki mu ki be se ba sho ne ki ba che lembe je agiman amen Amen. kwa hu ma we bu ta ko le ba o ti ka lembe je amne aksabe ne lion Ne. am pata ni ke tu ka tau Mauti ka lembet aja ko bata mauti ta lembet ja maunati ta lembet ko ikin ke gure sabe ne lior Ne. ne amen Amen. kam ngam lior no all gi be shaitan mauti ta lembet ko ngale ti une mauti ta lembet ame di bungara gati ta bi kimi kanisa mauti ngwa gule ni Yono ega tap ken na iri tap chi. mauti ka lembet yo ne lior Lene mauti ta lembet Kya mwale jem umi kanisa. lene ke kero mama na te singu tu ke bone jelior chiki mauti ne jelior akwe Chebwane. ko mauti ne ke setan tu ke bone jabale akwe Cheba lembech. lembet ni makanya ta ga ti so ya Oye. angi setu ni ga mo ya Nogonye. ko ko te ge to le manyo ni ta ya ti so le na ke alla ke mauti ka lembet le gi bar ko ri tapki aku mau kau ni apa? Lihat ada kan membikin sengkut, anu memuai. Oye. Ni ngelihat ni kami kira omyo, ini tahu tapi betul ni mana nyung. Ak isu pipi chechang magutik kwa kiachen. First Peter, Sorry. please. First Peter, 2 verses 2. 2 verses 2. Aeng. Ehe, Kale omach mising chega chebo
ng'omnotetab tamirmiriet. Omach missing chego chebo ng'omnotet nebo ne akwek. Tamirmiriet. Nebo tamirmiriet. Omach missing chego chebo ng'omnotetab tamirmiriet. Sobet kolya. Chematinye ng'alset Komanyorunik. komanyorunik sikobit onerye akoi yetunet. Noton nekakamwa ale keekitu eng tamirmiriet. Sobet kenerye akoi auyakwek. Akoi yetunet. Amen. Kemakwech kemen missing chego chebo tamirmiriet netilil. Chegab tamirmiriet netilil. Agenge ko ne? Chego chebo tamirmiriet netilil. Ngamwa ale logoek chebo tamirmiriet netilil ko ne? Chomyet. Chomyet. Muitaet. Muitaet. Rirenet. Mister. Logoekab tamirmiriet netilil. Peace. Peace, kalyet. Mercy. Rirenet. Yes. Maelewan. Mhm. Ribetab ket. Mhm. Ribetab ket. Mhm. Atepto nekiyoni. Mhm. Choto ko logoek chebo ne akwek. Chebo tamirmiriet. Lakini yikakoming'is tamirmiriet eng achek yikakelu chik chebo tamirmiriet netilil. Kale kokonech kenerse, kokonech kelya. Kenerse. Kener ko keet kelya akwek. Kokener. Keet eng tamirmiriet netilil. Yani unaweza tofautisha mema na mabaya. Bwana na asifiwe sana. Amen. Kupitia Roho Mtakatifu. Pasipokuwa na Roho Mtakatifu ndani mwetu, mioni mwetu, hatuwezi tukachua yale yote ambayo shetani yanatukwasa nazo. Bwana na asifiwe sana. Amen. Lazima mimi tamirmiriet tuko oritinyo kimuchi kenerse koyeka kener kimuchi kone kele angani koba shetani kuni koba ngakwe koba tumo. Ngaore ni koendi ole ngibangimisiet ko oret ni koendi ole mi sobondo. Amen. Amen. Omach missing anyu chiko chebo tamirmiriet ng'omnotet nebo tamirmiriet netilil. Omach chiko. Me chiko tamirmiriet netilil. Kiyoe ne sikenyoru chiko? Testai. Kotestai komwa kole Kole ne? omach missing chego chebo ng'omnotetab tamirmiriet Oi. chematinye ng'alset kou manyorunik Ehe. sikobit onerye akoi yetunet. Ehe. Ngokiyochamcham ole kiptayat ko bo mieindo. Ehe. Obwonchini inendet koita nesobe nekiesho biik iman. Amen. Amen. Kala ngokiyochamcham ngokioliochi. Kongen kechamcham. Kechamcham kulia ngelepto kulit. Kechamcham. Kechamcham ile akoita kejeri umunjara chichu. Angele mindele, angele malion. Macham. Mamindele. Aras kagile kiyochamcham. Ngokiyochamcham ngo. Ngokiyochamcham ne? Hello? Hello. Ngokiyochamcham ne? Kiptayat. Ole ba ne? Ole ba miendo. Mieindo. Tos kiyochamcham? Kiyochamcham monyoru ne mamatoi. Ani nyanan ngwa. Ani ni ngori ne une. Ehe. Okay, chamcham. Amen. Amen. Yani kokonisi kamang'unet. Amen. Amen. Kameche kono kalecho okere boryenyo achek kokekere sianet. Komwa kitabutab Jakobo. Makisomoni. Komwa kole oitu nebo boiboiyet chekinyoru yomsosiek chechang. Oitu ole ne? Boiboiyet. Yekinyoru ne akwek? Yomsosiek. Yomsosiek chechang. Tatyo komwa kora kole kiite kaa nyalilwogik chechang. Kakile cheng'ering. Mi chi neite kaa buch. Inyoru kiy nemaikilchigei. Hakuna. Oli kibendi oli keite kaa nyalilwogik chechang. Kekasanin ole ngokiyochamcham one ole kiptayat kobo mieindo. Obwonchini inendet. Oliochini inendet. Obwonchini inendet. Obwonchini inendet. Koita nekilyochi biik chetai. Teki kilya teki. Kiesho biik. Ng'o teki choto. Ng'o chekiteksei. Makokase yautik. Akot isik kilyochi Jesu. Kiesho. Akitekse logoiwek chemyach kimoteksei. Kitekse. Kichek chekiamdoi akoi kimut chito kimut koretab Pilato. Kokakoesyo kaniset bororiet nekikenisie. Kole monito koesyo teki. Koita nekikiesyo ara obwonchi inendet. Yatestai kitabutab Kolosai 3:16. Ngatar yoto. Tara.
Kale nekiesha biik iman Oi. ako lewenot eng Jehova Ehe. nechamat mising Lewenot ing Jehova ako chamat mising. Lewenot ing ngo? eng Jehova Ako lion kora. chamat mising. Lewenot ako chamat. Ako kwek cheokoik chesoptos Kitecho kitechak oeku kotab tamirmiriet oeku cheboisie eng kotab tisinatet. tiseinatet netilil Ehe. siokoite korosekab tamirmiriet Eh. chetochoksei eng Jehova eng Jesu Kristo. Amen. Amen. Kala ako kwe ko kotab ne akwe. Okoik chelion koro. Chesoptos Kitecho koiku korikab ne? tamirmiriet. Kitecho koiku korikab tamirmiriet. Yekaketechak koiku kotab tamirmiriet kale okoite korosek chetokoksei eng akwe. Eng Jehova Amu mi ngauri. mi Jehova. Mi ngauri. No, mi ngauri. Kikoi komi ngauri. Kikorik mi tamirmiriet ano? Ori. Ko yekikoite tisik. Yekikoite korosek komukoksei kotagak eng akwe. Eng Eng Jehova. Jehova. Bwana ni asifiwe sana. Amen. Ameche kakiletab kekilgei. Ehe. Kolosai 3:16. Aing'ani? 3:16. Oi. 3:16. Ah, Kaleche ine. ingomenya ng'olyotab Kristo Ehe. eng Eng tugul. eng makornatet eng ng'omnotet tugul onekite ak otechinigei eng tienwogikab kalasunet ak tienwogikab tamirmiriet Ngwai minyot koro. Kakile ngolyotab Jehova. Kale ngolyocho. ngonya Nguminyo. ngomenya Ngolyocho. ngomenya Nguminyo ngolyotab Jehova. Ya isirti kole kongiro kot kiten kele bo kakui. Kokone makemenye kotogu anan matogu. tagu Kele ngu kimatkolyonchi. mami Komeche ngiwendoti komameche semusi mesas kile angu kimatkolyonchi. Kimatkolyone. Kimatkomi kanisa. Amen. amen Kimatko ngakwe. mami kanisa Kimatkomi kanisa. Togu anan matogu. tagu Ngot kotogu kot nemakemenye kele kimatkomi chi gai. Kimatkomi chi gai. Ipkotab ne chito. Togu ne? Ngalalutik. Togu ne atebe. Boisionik kotogu kole kimatkomi chi tamirmiriet netilile ngakwe. Eng chichi. Amu yekinyoru ni chubishe kuye chubishe bororioshe. Yekinyoru ni yoe boisionik cheyoe biik alake. Yekinyoru ni ingololi ngalalutik chemangololi chito nekile kristianik. Kobor kole kikoistogei tamirmiriet netilile eng inye makomeng'isie kikouto. Meng'isie chito age eng inye. Kokile ngomenya kanyo ngakwe ngolyotab Jehova. Ngolyocho ngomenya ingomenya ngolyotab Jehova. Eng ye tugul. Wekele to kale ing ne kwe agenge. kale eng ng'omnotet tugul Ng'omnotet tugul. one Yani mengrartaet eng kiy age tugul. Yani eng ng'omnotet tugul ngolyotab Jehova. Eng ng'omnotet tugul. Eng right, left, tai, ak ano, ak let. Komenyo ngolyotab Jehova. Eng ng'omnotet tugul. Eng ne kokeny? kale onetigei Eng mokornotet tugul. Komenyo ngolyotab ne akwe, ngolyotab Jehova. Eng mokornotet. Mengrartaet nebo kiy age tugul. Onetigei neo. akotechinigei eng tienwogikab kalasunet Akotechinigei nekyoe betutab rani. Onetigei akotechinigei tuguk chekiyoe betutab rani. Amen. amen ak tienwogikab tamirmiriet Ak tienwogik chebo ne akwe. tamirmiriet Ehe. otienchini Jehova Ehe. eng mieindo eng mulelwogikwok Otienchini Jehova eng mieindo eng mugulelwekwok. Amen. Akitinye ate. Kele lachen direnoshekab Jehova karonet age tugul. Tati kemwa kele kisomin kiptayondenyo indoiwech betut komugul koneigei kasit nitinye sikeyai boisieng'ung komie sikeyai boisieng'ung komie yekakorat arat emet kakoit sait nekimung'e
Kimwaun kongoi kwandanya amu ripsengung nebarak amu ripsengung nebarak Amini kastinwoki choen chakamwa kale kisomin kiptayandenyo indoiwech betut komugul kondege kasini sikimuch keyai boisieng'ung sikimuch kelyochi boisiet keyai tatye komwa kole kakora taret emet kawait ne kale kawait sait nekilyon nekimung'e sait nekilyon omwa komie sait nekilyon nekimung'e nekilyochin neteleli kasita nemateleli teleli kale kelyochin Jehova kale kemwau ne kongoi kale kemwau ne kongoi amu ne kii nekikure ripset kii nekikure ne ripset kikiribin eng bunyo amen amen yikakoit sait nekimung'e kero ngemi osinyini ko kit nekabarech nguno ketinye mawazo chekikene pire kabwatutik le arani kitaunono kiterjen arani Wengale kusai aralio ko ya kimungu ni kai kwa yeitune mama tawe yekimungu ngabwatutik chaitinye cha tugul cho keistoun akelejini muny kakistoun tuguk tugul ai yeitune sawi kakoit sait nekimung'e kimwaun kongoi kwandanya amu ripsengung nebarak amu ripsengung nebarak kero yeit sait nekimung'e tomo imwae kenguno amu tuguk chingile nimwa ikere ko korom banda makorom korom ikere tulwet nekasis kakemwa ile asire man okase biik kobaregei okere biik koyenyegei okere biik koketigei ole ngetigei chito kochamegei ngwasesika koketigei chito nekororie nekakurie karit nenyi kole kibaketkei acha kurie chito kokakolya boisiet kabisa kokakoko kokole ngotko makituchi chikoba boisionik cho kaimutik cho ole kisire en emoni letin kero itibenya kikuskon kabisa kikere tuguk kobendi ngewet amakere chi kola kamwon ale keti nitarjin yuto hii shida yote ifanye nini ikishe peku shida kiakas kile ko jesu kunyor biik chikako chikimira tishet ando hapo leo inyor kiek ne kulinda yanyo ngikai ko kikulene ndakikane yu jesu ngalechu kitekiamu boyoni kekuren newo ko ndana ngalechu kiamura ni betut millo ngolole kamno amwochi kiamura betutab ra ndana kinya tumunyi ngeret kinye nga kijiro ngeret kinye kukyawe chwechike ko ndana ko ndaka kiyo chukujurike nani hata kiamwa bwana nasiwe sana amen ndana ko yitikin nikiyim kibatin tutikin kule ketektana ndana ngalecha ta chikidali kiba maana ko ndana tokomili kiwekune tokomi ndana kaniset kine kinekit kabisa nikingatilde kolotilchini ko ndana ale kimi ngalechu ndawe amen amen ole ko kanisa ni kukibi ko maana yani ko kuna kasa kuna asili otebi komie chomi ko samotebi kabwatutik chebo biik kimisa kisire ulagire tunyi kimuti gai kimuti beshet agenge kimuti kejeng ole kibwonundo nakwe kelen ng'oni mi gai kokone ngalek chesoptos orji kibula ke betutab rani tungwa devi masyago masi agoi kongasin jingesigune tamatun nyoru agoba ngaliatab Jehova gomasi ngechecherango agoi kongasin jingesigune
matunyoru agoba ngaliatab Jehova. Kima di biik ko tap tamrimiriet biik ko bais tamrimiriet ng biik. Amen. Amen. Awegi tu biik ang tamrimiriet na tili. Sima ki swing ki mutin pa masi ako Ako masi. Imeji itilen agina jita ni kita. Amen. Amen. Ngoe ngan goage de ko tok kita ni kyolyo. Nakiota. Ni kyota. Bwana nasifiwe sana. Amen. Simameni imara tuko katika nyakati za mwisho. Tukibaruge kutikimwa irani umejimwa muta. Amen. Amen. Ibaruge dalili zote ambazo zinaanza kutiririka dunia hii. Kwa baruge kule tuko dakika ya mwisho. Bwana asifiwe. Amen. Sami tamule lanyo alugilge. Ololia Ogilge. ugilge. So manwe danyo testa Kolosai. Tamanak tisap. Akit age tugul neoyoe Oengne. eng ng'olyot anan eng boisiet Olia oyai tugul eng kainetab Kiptayat Jeiso kakileza ki age tugul noe. Ngoe ngalyo. Ngingololi. An goe ngatepto. An goe boisiet. Oai tugul eng ngoliot nebo oai tugul eng makwe. Kiptayat Jeiso. Oai tugul eng Kiptayat Jeiso. Amu meng'ishe tamrimiriet. Kaleja koekitu eng tamrimiriet. Si ngoliot age tugul nomwoe. Eng ngoliot age tugul noe. Boisiet age tugul noe. Oai eng ngoliotab Kiptayat Jeiso. Oai eng Kiptayat Jeiso. Testai. Kale omwachini Jehova kwanda kongoi eng inendet. Kemwochin Jehova kongoi. Kemwoito kit nekikuren akwe. Kongoi. Kitinye kongoi? Kitinye kongoi? Kongoi neng'ung neimuchi imwa kole bo ne? Kongoi neng'ung neimuchi imwa kole bo ne? Kongoi kityinege kamwa asinye ale kongoi amu hawezi ngotko metinye kongoi koboru kole ngotko kayai boisiet anan maya. Yeah. Kongoi nemakat ikochi kole bo ne? Yeah? Amen. Amen. Ingen ile kingokakekonon example boisionik ko kakemwa kele man kaso kwang'ut anya neman eng tuguk chetesetai. Lakini lae cho boisiet eng ane kabisa koyoe boisionik cheechen. Amu olekibunote boisionik chekibunote ortinwek chekibunote ndamache ko kaikai ndekilen ikendetini. Ko makat akot korok amaiwe kiy age tugul. Amaisus imnyet. Amaiker lagok. Ko makat ile korok Jehova ngot ne korok inegei. Kongoi amu boisiet neliyotinin korok inegei. Nau. Konyek sikokerto. Kokende Kristo. Kende Kristo mamischi aswe. Kende oilit. Ne nae. Yon limiti ngole kokerto. Kejengin network. Ngole kole ko imnyet komowendi imnyet. Nebune yeta age imnyet koit lwendi. Ongen ole ngetung'ondosi kuni komami chi nemakotung'oni kuno. Kuwe kituchuleke kulen. Kongoi ne nimuchi ikochi Jehova. Ingele kwaker akine kalechike kabo kwong'ut Jehova kabisa. Kele kakile korona ko nebune koristo. Nekakitet kenyu kabisa akituruchike kabisa kuni kabisa hii. Heri wese boisienyu kasitenyu. Akakere nekikochop Jeiso anayanyu inendet nekisarwa eng men akotorocha eng chamyet en olin anainem ye akere yetindenyu kimni anainem eng berutik chemi eunekyik biik chuk chekisip koba kondoinam ingomuti Jehova koja icheket eng kipsengwet betunam sone amache kot korok anainem kere yetindenyu kimni
anaine eng berutik chemi eunekyi. Kale kurin biik chekisip kolyochi. Kisip kondo. Kurin chito neingen anan nemengen. Neingen. Lene. Lene chito nekikondene. Kitun kekunech atindiot nebo biik aeng nebo Riata Resort. Kinaige bichotok anan manaige? Kinaige. Ng'o chito nekasib konayak. Makarkiat. Kanene. Kokaker ne eng Lesor. Kelyochin. Kesoisoi. Kosom ne Makariot. Kikur anan makur? Kikur. Kolejin ne? Ile Lesor. Nyo Lesor. Nyo Lesor. Arinya nyo tupchenyu. Kikur anan makur? Kikur. Kikaikai anan maikaikai? Ang mwisho kiwo? Kiwo Lesor. Kikilechi mi ne kwet? Kikilechi mi chen kesu. Kameche alecho akwek nyalilwok chuk ne nguno. Komokan kokerat teta mokoshie chebo. Ako ngokilot teta ako cherat. Bwana na asifiwe. Amen. Ingo cherat teta kobekyi man ole koyekyi tilile. Sibet age tugul neibune ko kameche yekitun tamrimi kisobitili chiko kongoi boisionik kikuno ngetetab. Ingwak make ngengane. Bwana na asifiwe sana. Amen. Amwa ngale nyune matya kosirtochu. Akait kole imi. Amen. Amen. Otiege Jehova ing sobengwong tugul. Kakile boisiet age tugul, eng ngalalet age tugul, kale owai eng kainetab mwakwek. Ta Jesu. Kale sobit kemwochi Jehova nenyone kongoi ing mwakwek ing Jesu Kristo. Bwana asifiwe sana. Amen. Imwoitoite ano mama to ile kiateten ngot kamanyel. Imwoitoite ano ra ile kongo Jesu ngot kamakeomen.